1K. It's okay. Easy pace lang. So kaya na kaya nato ni kay kako bitag 21 km ya. Let's go. 3K. Nakatuloy na ta. Padayon. 4K. Naka 4K na ta. Kasi kapoy. Let's go. 5K. Naka 5 na ta. Katanga na. Ayak. 6K. Padayon. 8km. Taka 8 kita bisag struggle. Padayon. 9km. Go for the one. Let's go. Kuman kita.